सब तारीफ है अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए जो निहायत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम अल्लाह के हबीब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन मुजस्सिम हिदायत और ता क़यामत मशअल राह हैं। सामीन, प्रोग्राम जान है तो जहान है, आपका मेज़बान हाजिर है। सलामत करता है। आज पीर का दिन 21 शवालुल मुकर्रम 1443 हिजरी, मई के महीने की 23 तारीख है और साल है 2022। सामीन, प्रोग्राम जान है तो जहान है। प्रोग्राम का मकसद इब्तिदा से आज तक भी वैसे ही है और आप तक आगाही पहुंचानी है। दुनिया भर में मुख्तलिफ बीमारियां, खासतौर पर कोरोना वायरस के बारे में हमने आपको आगाह किया और उसके मुअल्लिक असरात के बारे में, एहतियाती तदाबीर के बारे में, हुकूमत के इक़दामात और आपके फ़राइज़ के बारे में प्रोग्राम में शामिल करते रहें। जैसा कि आपको मालूम है सामीन, प्रोग्राम का नाम है जान है तो जहान है और इस प्रोग्राम का मकसद भी आपको मालूम है। और इस जान के बारे में तो हमने बहुत गुफ्तगू की, लेकिन इस जहान के बारे में जो इंसान की जान पर बहुत असरअंदाज होता है, इसके बारे में कम गुफ्तगू होती रही है और इंसान अपनी जान के लिए बहुत सारी सहूलतें हासिल करने के लिए आज भी मसरूफ़ अमल रहता है। और आज हम उस जहान की बात करेंगे जो इंसान की जान के लिए बहुत अहम है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शामिल होंगे उनमें टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हमारे मोहतरम दोस्त ज़ीशान अशफाक मौजूद हैं, जो कि माहिर हैं रिन्यूएबल एनर्जी और 10 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान अशफाक साहब। जी वालेकुम सलाम ज़ुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। ज़ीशान साहब, हम इस प्रोग्राम का मकसद, हम हमेशा सेहत के बारे में गुफ्तगू करते हैं और प्रोग्राम का नाम है जान है तो जहान है। हमने जान के बारे में तो बहुत सी बीमारियों के बारे में गुफ्तगू की है, लेकिन इस जहान में, जिस जहान में ये इंसान जिंदा है, इसमें आसाइशें और दीगर जराए अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए हासिल करने की कोशिश करता रहता है। और उसमें खास तौर पर जो अहम शोबा है वो है बिजली। और अब बिजली बनाना बहुत महंगा है और इस बिजली बनाने के महंगे होने के बाद मुतबादिल जराए तलाश किए हैं साइंस ने, और आज भी पाकिस्तान में इन मुतबादिल तवानाई, दुनिया तो कहीं और पहुंच चुकी है, हम आज भी मुतबादिल तवानाई के जराए के बारे में पाकिस्तान में कितना काम हुआ है इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हमें बताइएगा कि पाकिस्तान आज मुतबादिल तवानाई के जराए के बारे में, पाकिस्तान की आज क्या हैसियत है और इस शोबे में कितनी तरक्की हुई है। तो ज़ुल्फ़िकार साहब, इससे पहले कि हम देखें कि पाकिस्तान काबिल तजदीद जो तवानाई के ज़राए हैं उसको लगाने के हवाले से कहाँ खड़ा है, इससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम जो पाकिस्तान का ओवरऑल जो पावर सेक्टर है उसका जायजा ले लें। इस वक्त जो हमारी मजमूई पैदावारी सलाहियत है उसका हम 60% थर्मल एनर्जी से लेते हैं, तकरीबन कोई 30% जो है वो पन बिजली या पानी से हम ले रहे हैं, और 4% के करीब हम ये काबिल तजदीद जो तवानाई के जराए हैं जैसे सूरज और हवा उससे ले रहे हैं, और 6% के करीब न्यूक्लियर से हम ले रहे हैं। तो अगर हम जायजा लें इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का पाकिस्तान में, तो इसका आगाज जो है वो 2003 में अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के सेटअप से हुआ, और जो पहली रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी थी पाकिस्तान में वो 2006 में अनाउंस की गई। और पाकिस्तान का जो पहला मंसूबा था हवा से बिजली पैदा करने का, वो तकरीबन पॉलिसी के ऐलान के तकरीबन कोई 7-8 साल बाद लगा। और इस वक्त हम अगर देखें मजमूई पैदावार रिन्यूएबल एनर्जी से पाकिस्तान में, तो तकरीबन 1600 मेगावाट के करीब विंड एनर्जी से हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो तकरीबन 500-600 के करीब जो सोलर से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, जो कि नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। और लेकिन ये बेसिकली जो पैदावारी सलाहियत है वो हमारा जो पोटेंशियल है उससे बहुत कम है। और पाकिस्तान में जो झिमपीर विंड कॉरिडोर है सिंध में, उस अकेले कॉरिडोर में पैदावारी सलाहियत जो है तकरीबन
कोई 60,000 मेगावाट के करीब है, और अगर आप लैंड लिमिटेशन को मद्देनजर रखें और इकोनॉमिक वायबिलिटी को मद्देनजर रखें तो हम 15,000 मेगावाट के करीब सिर्फ झिमपीर से हवा से बिजली पैदा कर सकते हैं। और अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर से हम पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत और जिस तरह से हमारे पावर सेक्टर के मसाइल थे, हम इस तरफ प्रॉपर तवज्जो नहीं कर सके, जिस वजह से हमारी पैदावारी सलाहियत विंड और सोलर से काफी महदूद है इस वक्त। तो क्या वजूहात हैं इस शोबे में तरक्की की सुस्त रफ्तारी की वजूहात क्या हो सकती हैं? बहुत सुस्त है, कोई खातिर खा हमने इस सिलसिले में, और पाकिस्तान आज भी लोड शेडिंग के लफ्ज से बच्चा आशना है, और बिजली जाती है तो कहते हैं जी लोड शेडिंग है। तो क्या वजह है इस शोबे में तरक्की की सुस्त रफ्तारी की? इसमें बहुत सी रुकावटें हैं, जो अगर सबसे पहली जो रुकावट जिसका मैं जिक्र करूंगा वो ये है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं और जो हमारे रेगुलेटरी डिसीजंस हैं वो बड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2006 में पॉलिसी अनाउंस हुई और उसके 7-8 साल बाद पहला जो हवा से बिजली पैदा करने का मंसूबा बना। मैं आपको इस किस्म के जो इनकंसिस्टेंट डिसीजंस हैं उनकी मिसाल देता जाता हूं कि 2017 में कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने एक डिसीजन लिया जिसमें ये कहा गया कि हम आइंदा जो हवा और सूरज से बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं वो नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो सिर्फ बोली के जरिए या ऑक्शंस के जरिए लगाएंगे। लेकिन उससे हुआ ये कि जो एक फ्लो में मार्केट डेवलपमेंट हो रही थी वो रुक गई, और उससे आगे LNG और कोयले के बिजली घर लगा दिए गए। इसी का जो रीसेंट आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो ये है कि जो अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जो 2019 की है, जो कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020 वो फाइनल हुई, गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव किया, तो उसने अपने सामने कुछ अहदाफ रखे, जैसा कि 20% हम अपनी बिजली के मजबूरी पैदावार का 2025 तक विंड और सोलर से लेंगे और 30% 2030 तक इन्हीं जराए से लेंगे। लेकिन बाद में जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट है एक नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की तरफ से, उसमें इन अहदाफ को कम करके अचानक से 20% कर दिया गया बाय 2030। तो इस किस्म की जो इनकंसिस्टेंसीज हैं वो मार्केट में बड़े बुरे सिग्नल भेजती हैं डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, और इसी किस्म के मसाइल जो हैं वो आपकी सलाहियत जो है उसे बरूए कार लाने में मदद नहीं करते। इसके अलावा हमारी जो दूसरी बड़ी रुकावट है वो है हमारा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है। एक तो बहुत से जो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट में थे वो लेट इस वजह से हुए कि वहाँ पे ग्रिड की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, और जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त ग्रिड से कनेक्टेड भी हैं वो भी कंटिन्यूअस ट्रिपिंग और फोर्स शटडाउन के मसाइल सामने रखते हैं, क्योंकि हमारा ग्रिड उस तरह से स्ट्रांग नहीं, और कहा जाता है कि ये विंड और सोलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इंटरमिटेंट होते हैं, और जिस वजह से इस इंटरमिटेंसी से हमारा ग्रिड या तो ट्रिप कर जाता है या फोर्सफुली उन प्रोजेक्ट्स को शट डाउन किया जाता है बावजूद इन मसाइल की वजह से। और इसके अलावा जो हमारे एक बहुत बड़ी रुकावट रही है वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारे जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं एनर्जी के और जो फेडरल लेवल पे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हम आहंगी का ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है, जिस वजह से हम अपना पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी में जो है वो टैप नहीं कर सके। और एक सबसे बड़ा मसला जो रहा है वो है कि हमने 2015 के बाद LNG और कोयले के जो बिजली घर हैं वो बड़ी तादाद में लगाए, जिससे हमारे जो पाइपलाइन में विंड और सोलर के प्रोजेक्ट्स थे वो एक तो डिले हुए और बहुत से सिरे से ही रुक गए। तो इस किस्म के मसाइल हैं जिस वजह से पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी उस तरह से ग्रो नहीं कर सकती। सही कहा आपने। इस शोबे में तरक्की की सुस्त रफ्तारी की वजह आपने बहुत तफसील से बताई,
اور مجھے یقین ہے کہ سامعین اس بارے میں، سامعین پروگرام کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے، اور آج ہمارے ساتھ ذیشان اشفاق ماہر ہیں رینیویبل انرجی کے۔ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جان کے بارے میں تو گفتگو ہر ہفتے کرتے ہیں، آج اس جہان کے بارے میں جو کہ انسان کے لیے تمام سہولتیں فراہم کرنے کے لیے دنیا ہے، اور دنیا میں بجلی کے بغیر اب تصور زندہ رہنے کا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بجلی کے بحران کے بارے میں گفتگو کرتے آئے ہیں، تمام ہمارے سامعین بھی اور حکمران بھی اور ماہرین بھی اس بارے میں واقف ہیں کہ بجلی کا بحران ہے۔ تو اس بجلی کے بحران میں رینیویبل انرجی کا اہم کردار ہو سکتا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ اگر جو آپ نے رکاوٹیں کہیں کہ یہ رکاوٹیں ختم کی جائیں تو کیا کردار ادا کر سکتا ہے رینیویبل انرجی ہمارے اس پاور جو بحران ہے بجلی کا؟ پہلے تو ہم بجلی کے جو موجودہ بحران ہے اس کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس پہ آتے ہیں کہ رینیویبل انرجی کس طرح سے اس بحران کو حل کر سکتی ہے یا اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو بجلی کی پیداوار کا موجودہ بحران ہے یا بجلی کے سیکٹر کا جو موجودہ بحران ہے، وہ اس کی وجوہات کئی ہیں۔ اس میں ایک ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہیں، اس میں ہمارے انیفیشینٹ پاور پلانٹس ہیں، اس میں ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے مسائل ہیں، سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، ہمارا ٹرانسمیشن نیٹ ورک کا ویک ہونا ہے، اور اس کے علاوہ پور پلاننگ اور گورننس کے ایشوز ہیں ہمارے ہاں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ لیک آف کوآرڈینیشن، جو ہم آہنگی ہے پروونشل گورنمنٹس میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو موجودہ بجلی کا بحران ہے اس وقت، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ وہ افورڈیبلٹی کا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا جو بحران ہے وہ جو پہلے پچھلی ڈیکیڈ میں ہمیں مسائل تھے کہ ہمارے پاس بجلی کی پیداواری صلاحیت موجود نہیں تھی، لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیداواری صلاحیت تو موجود ہے لیکن ہم اس سے افورڈ نہیں کر پا رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو 2015 سے لے کے آگے جو LNG اور کوئلے کے جو بجلی گھر لگائے جو کہ امپورٹڈ فیول بیسڈ پلانٹس ہیں، تو اس سے ہمارا افورڈیبلٹی کا مسئلہ بنا ہے۔ کچھ دن پہلے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی ایک انٹرنیشنل کانفرنس پہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم 1 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ کریں تو ہم تقریباً 1 مہینے میں ہم تقریباً $125 ملین بچا رہے ہوں گے، اور یہ کاسٹ ہے ہماری اس وقت اگر ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے 1 گھنٹے کے لیے 1 مہینے میں۔ تو یہ صورتحال بالکل بھی سسٹینیبل نہیں ہے، اور ان گرمیوں میں بجلی کا بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے ان جو امپورٹڈ فیول بیسڈ پلانٹس ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، یا ہم نے رینیویبل انرجی یا جو یہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ونڈ اور سولر کی جو کاسٹ ہے پاکستان میں، وہ پچھلے 8 سالوں میں تقریباً کوئی 70% کم ہو چکی ہے۔ جب ہم نے پہلا ونڈ کا منصوبہ لگایا تو تب اس کی کاسٹ تھی پر کلو واٹ آور یا پر یونٹ کاسٹ کوئی 14-15 سینٹ کے قریب، جو امریکی ڈالر سینٹ ہے، اور اب وہ کاسٹ تقریباً 3.5 سے 4 سینٹ پہ آ چکی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے رینیویبل انرجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے یا ہم نے امپورٹڈ فیول کے جو پلانٹس ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جن کی افورڈیبلٹی ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل ہے۔ اس کا اگر ہم دیکھیں پچھلے مہینے میں جو میرٹ آرڈر ہے جو کہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے کاسٹ کس بجلی گھر کی ہے، تو ہمارے جو LNG کے پلانٹ تھے بکی، حویلی، بہادر شاہ اور جو پچھلی سیکٹری گورنمنٹ نے پنجاب میں لگائے، تو وہاں پہ جو صرف فیول کاسٹ ہے وہ تقریباً $16.5 پر یونٹ کے قریب ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اگر کوئلے کا دیکھیں تو ساہیوال والا جو کوئلے کا بجلی گھر ہے، وہاں پہ صرف اور صرف جو فیول کاسٹ ہے وہ $28.5 پر یونٹ کے حساب سے رہی پچھلے مہینے۔ اگر ہم ونڈ اور سولر کو دیکھیں تو ہماری جو پر یونٹ کاسٹ ہے اس وقت $6 سے $7 ہے۔ ہمیں اس چیز پہ بڑا سیریسلی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح سے کرنا ہے۔
تو یہ فیصلہ سر ہم نے کا مطلب ہے کہ حکومت کے ان اداروں نے جو کہ اس شعبے سے منسلک ہیں، تو یہ ونڈ اور سولر جو رینیوبل انرجی کے جو متبادل توانائی کے ذرائع ہیں، اس سے ملک کی توانائی کے شعبے میں یہ دونوں کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اگر یہ تمام رکاوٹیں دور کر دی جائیں جو آپ نے بتائیں، ہم مہنگی بجلی بنا رہے ہیں اور عوام تک پہنچا رہے ہیں، عوام کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ ونڈ اور سولر ملک کے توانائی کے شعبے میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ان پر توجہ دی جائے؟ میں اسے 5 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ماحول دوست ذرائع ہیں توانائی، یہ آپ کی آب و ہوا کو پلیوٹ نہیں کرتے. پاکستان پہلے ہی اس قسم کے مسائل سے کافی دوچار ہے، اور دنیا میں بھی ہم کلائمیٹ چینج کے فینومینان کو اگر دیکھیں تو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ وہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا ہی ہے. حالانکہ ہمارا اس میں کردار بہت کم ہے، لیکن ہمیں اپنے جو توانائی کے ذرائع ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ارد گرد کی آب و ہوا صاف رکھ سکیں. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس وقت جو ونڈ اور سولر ہیں وہ سستی ترین بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں 6 سے 7 روپے پر یونٹ، جو کہ دوسرے جو امپورٹڈ فیول بیس پلانٹس ہیں اس سے بہت زیادہ کم ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ ٹیکنالوجی ہے اور فیول نہیں، اور ٹیکنالوجی امپروو ہوتی جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 7-8 سالوں میں صرف پاکستان میں ہم نے اس کی قیمتوں میں تقریباً 70% کے قریب کمی دیکھی ہے، اور آگے ہم جیسا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے جیسے جیسے یہ امپروو ہوگی ہم مزید اس میں کمی دیکھیں گے. اور اس میں وولیٹیلٹی کے مسائل جو ہیں کہ قیمتوں کا اوپر نیچے جانا وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہم آئل پروڈکٹس یا پیٹرولیم پروڈکٹس میں دیکھتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ معاشی ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ہم لوکل لیول پہ اپنے ملک میں مقامی سطح پہ اس کی انڈسٹریز لگائیں، یہاں پہ لوکلی مینوفیکچر کریں ونڈ اور سولر اکوپمنٹس کو، اور اس سے ہماری جو مقامی صنعت ہے اسے ترقی ملے گی، اس سے جو جاب کریشن سوشل اکنامک بینیفٹس ہے وہ پورے معاشرے پہ سامنے آئیں گے. لیکن جس طرح کے ہمارے موجودہ ٹارگیٹس ہیں اس میں باہر سے ہم کسی کو بھی اس طرح اٹریکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آ کے لوکل مینوفیکچرنگ پلانٹس لگائیں، کیونکہ ہمارے جو والیومز ہیں آگے ونڈ اور سولر انڈکشن کے وہ کافی نیچے ہیں. ہم اگر ہم انہیں بڑھاتے ہیں تو پھر اس قسم کے جو ہم لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف جا سکتے ہیں. اور پانچویں چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو رینیویبل انرجی سورسز ہیں وہ ایک مقامی سورس ہے اور وہ آپ کے امپورٹ کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اس سال پاکستان نے جولائی سے لے کے اپریل تک تقریباً $17 بلین کی آئل امپورٹس کی ہیں، اور اس میں بہت بڑا حصہ LNG اور کول کا بھی ہے. تو اگر ہم اسے سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اپنے لوکل ریسورسز کے ساتھ تو ہم کافی حد تک اپنا جو فوریکس ریزروز ہیں انہیں بچا سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی رہیے گا اشفاق صاحب، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے اور ہم اس کے بعد ایک بہت اہم سوال ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی رہیے گا. سامعین، ذیشان اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں رینیوبل انرجی کے، 10 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہیں. گفتگو بہت اہم ہے اور یہ تمام جو دنیا چل رہا ہمارے پاس بڑی بڑی بہت بلند و بالا منزلوں کی عمارتیں بن رہی ہیں، ان کا تصور بجلی کے بغیر ناممکن سا ہے. کمرشل بریک ہے، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. We will be right back after this short commercial break. मलेरिया हिक ख़ास क़िस्म जे मच्छर जे चक पाइण सां थिए थी. सीउ ऐं तेज़ बुखार थियण, मथे में सख़्त सूर थियण, दिलि कची थियण या उल्टीअ जो अचण मलेरिया जूं अलामतूं थी सघनि थियूं. वेझे सरकारी हेल्थ सेंटर तां मुफ़्त रत चकास करायो. मलेरिया ज़ाहिर थियण जी सूरत में मुफ़्त इलाज करायो. घर जे चौधारी पाणी बीहण न ॾियो. बीठल पाणीअ में घासलेट या गाॾियुनि जो सड़ियल तेल विझो. घर जे दर ऐं दरियुनि खे ॼारियूं लॻायो. एहतियात इलाज खां बहितर आहे. डिप्टी डायरेक्टर जनरल विक्टर बॉर्न डिजीज़ डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध.
آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں تقریباً 15 مہینے کے وقفے کے بعد پاکستان میں پولیو کا ایک کیس رپورٹ ہوا ہے. یہ یقینی طور پر ہمارے لیے دکھ کی بات ہے، تاہم مایوسی کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں پولیو کا خاتمہ ہوتا ہے ایک آدھ کلسٹر، ایک آدھ کیس بیچ میں آ جاتا ہے جو اس پروسیس کو پیچھے کر دیتا ہے کہ جہاں ہم پولیو کے مکمل خاتمے کی طرف جاتے ہیں. پاکستان اور افغانستان دنیا میں یہ دو ممالک ایسے ہیں بدقسمتی سے کہ جن میں پولیو کے کیسز ہر سال مل جاتے ہیں. پولیو کے قطرے ہی ایک علاج ہے جو کہ پولیو کی بیماری سے آپ کے بچوں کو بچا سکتا ہے. جس طرح آج کل کورونا وائرس نے دنیا کو پریشان کیا ہے، پولیو کی بیماری نے بھی اسی طرح سے پریشان کیا. لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے پولیو کے قطرے پلا کر اس بیماری کا خاتمہ کر دیا ہے. بدقسمتی سے پاکستان دنیا کے ان چند گنے چنے ممالک میں شامل ہے جہاں ابھی پولیو موجود ہے. اپنے بچوں کو 2 قطرے ہر بار پلائیے. میں تو پلاؤں گا بھائی، آئیے ساتھ مل کے کر لیتے ہیں. Get your awesome Samsung Galaxy A series now, starting at rupees 19,999. میں عظیم الرزی ہوں. آپ سن رہے ہیں پروگرام جان ہے تو جہان ہے. جی بالکل، آپ سن رہے ہیں پروگرام جان ہے تو جہان ہے، اور آج جان سے زیادہ جہان کی بات کر رہے ہیں. اور اس جہان میں بجلی کے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہوتا جا رہا ہے. تمام ہسپتالوں کو اور ان تمام عمارتوں کو جہاں بہت سارے لوگ اب ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، بجلی کے بغیر یہ تمام زندگی کا تصور مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہماری گفتگو ہو رہی ہے ذیشان اشفاق صاحب سے، جو کہ ماہر ہیں رینیوبل انرجی کے، 10 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہیں، اور ان کی مہارت سے، ان کے مشاہدے سے ہم نے جو سوالات پوچھے بہت تفصیل سے انہوں نے جوابات دیے. اشفاق صاحب، ذیشان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ دیگر ممالک میں جو کہ ہماری طرح کے ہمارے پڑوس میں موجود ہیں، کیا انہوں نے بھی رینیوبل انرجی یا ونڈ اور سولر کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اپنے ملک میں بہتری لانے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں جس کو مثال بنا کر ہم اپنے ہاں اس ترقی پر زور دیں؟ جی بالکل، اگر ہم اپنے ہمسایہ ملکوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پڑوس پہ چائنا ہے اور انڈیا ہے. دونوں اس وقت لیڈرز ہیں. اگر ہم رینیویبل انرجی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو چائنا ہر سال ایک ریکارڈ جو ہے وہ انڈکشن کرتا ہے رینیویبل انرجی کی، اور اسی طرح سے انڈیا بھی جو قابل تجدید توانائی کے ذرائع ہیں اس سے فائدے حاصل کر رہا ہے پچھلے کافی سالوں سے. اور انڈیا نے تو بہت بڑا ایک ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے، تقریباً کوئی 275 گیگا واٹ کے قریب وہ انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں رینیویبل انرجی 2023 تک. اس میں مکمل طور پہ وہ کامیاب تو نہیں ہو سکے، لیکن کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنے جو پیداواری صلاحیت ہے ونڈ اور سولر سے وہ بڑھا رہے ہیں. اور جس طرح چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں تو ہم اسے مزید آگے بڑھا سکتے ہیں اور تعاون کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اپنا یہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنی مقامی سطح پہ سولر یا ونڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مینوفیکچرنگ کر سکیں، تاکہ ہم نہ صرف اپنی مقامی صنعت کو ترقی دیں بلکہ ہم اس سستے اور ماحول دوست جو بجلی پیدا کرنے کے ذرائع ہیں ان کی طرف قدم بڑھا سکیں. صحیح کہا آپ نے ذیشان صاحب. مجھے ہمیں یہ بات اب تک مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ اور بجلی بند ہونے کی خبریں پاکستان سے ہی زیادہ آتی ہیں، کیا دیگر ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا منقطع ہو جانا گھنٹوں اور لوگوں کا اس شدید گرمی میں اس تکلیف کے زندگی گزارنا، تو کیا کہیں اور بھی یہی صورتحال ہے ہمارے پڑوسی ممالک میں، یا یہ صرف پاکستان میں؟
اصل میں اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ اس قسم کے مسائل بہرحال ہیں. پاکستان کوئی اکیلا نہیں جہاں پہ اس قسم کے جو مسائل لوڈ شیڈنگ کے ہیں وہ ہیں. ہم اگر انڈیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہیں. اگر ہمارے ساتھ ہم پڑوس میں افغانستان کو دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی مسائل بہرحال ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی مسائل ہیں. لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس قسم کے مسئلے میں نہیں ہیں. لیکن ہم جیسے جو ملک ہیں وہ انہیں بہرحال اس قسم کے جو دشواریاں ہیں وہ رہتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جاتے جاتے ہم بہت تفصیل سے آپ نے گفتگو کی کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور فوراً کرنے چاہیے کہ جس کی یہ تمام سہولتیں موجود ہیں. بجلی بھی، دھوپ بھی ہے اور ہوا بھی ہے. اور ونڈ کوریڈور آپ نے بتایا کہ جھمپیر کے پاس ہمارے پاس جمشاہی، جھمپیر اور اس علاقے میں ونڈ کوریڈورز ہیں جو کہ بہتر ہمارے لیے ثابت ہو سکتے ہیں اور بجلی بنائی جا سکتی ہے. کچھ پروجیکٹ لگے تو ہیں، کچھ کام ہو تو رہا ہے. جی اس وقت ونڈ کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 1600 میگا واٹ کے قریب بجلی کے منصوبے کام کر رہے ہیں اور 110 میگا واٹ کے 2 منصوبے 1 مہینے تک نیشنل گرڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. لیکن اس چیز کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. موجودہ حکومت نے جو بہت اچھا ایک قدم اٹھایا ہے وہ انہوں نے یہ سولر پینلز پہ جو امپورٹ ڈیوٹی کی ایگزمپشن تھی یا جو سیلز ٹیکس کی ایگزمپشن جو پچھلی حکومت نے ختم کر دی تھی اس نے وہ ایگزمپشن دوبارہ بحال کر دی ہے، جس سے ہمارے جو سولر کا کاروبار ہے پاکستان میں مزید ترقی کرے گا اور لوگ اسے مزید اڈاپٹ کریں گے، اپنے چھتوں پہ لگائیں گے، اپنی زراعت کو اس سے بہتر کریں گے، انڈسٹریز میں اس کی ڈپلائمنٹ ہوگی. تو آگے گورنمنٹ کو کرنا یہ ہے کہ جو اپنے اہداف جو رینیویبل انرجی پالیسی 2019 ہے جو اس میں اہداف سیٹ کیے گئے ہیں انہیں ایک بہتر طریقے سے پورا کریں اور اینولی انڈکٹ کریں رینیویبل انرجی تاکہ یہاں پاکستان بجلی کے مسائل سے بھی بچے اور آگے جو ہماری بجلی کی صنعت ہے یا اس سے ایسوسیٹڈ جو دوسری صنعتیں ہیں وہ ترقی کر سکیں. بہت بہت شکریہ ذیشان اشفاق صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی رابطہ رہے گا. اس پہ مزید کوئی سوالات ہوئے آپ سے رہنمائی چاہیں گے، آپ کا مشاہدہ وسیع ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. سلامت رہیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ذیشان اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹیلی فون لائن پہ سامعین، پروگرام کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے. ہم نے ہمیشہ جان کی بات کی، آج جہان کی بات کرتے ہیں جو کہ انسان کی جان کے لیے بہت اہم ہے. ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے ان سے، کیونکہ یہ پروگرام کی نوعیت ہی اسی طرح کی ہے کہ آپ کی زندگی میں صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم ہے، اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف تھوڑی دیر میں کراتے ہیں. کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں. We will be right back after this short commercial break. Get your awesome Samsung Galaxy A series now, starting at rupees 19,999. کمرشل بریک کے بعد حاضر ہوئے. سامعین، پروگرام کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے اور پروگرام سے کے ابتدا میں ہمیں ذیشان اشفاق صاحب نے جو تفصیل بتائی کہ متبادل ذرائع بجلی کے اور توانائی کے بنانے کے متبادل ذرائع موجود ہیں، تو یہ جو جھمپیر کا علاقہ ہے وہاں ونڈ پروجیکٹس لگے ہیں اور ان ونڈ پروجیکٹس پہ کام ہوا ہے. اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں کمال پالاری جو کہ بایو ڈائیورسٹی ایڈوائزر ہیں اربن فارسٹ کلفٹن میں. ان کو ہم نے مدعو کیا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ کے ہاں
علاقے میں جو ونڈ پروجیکٹس ہیں ان پر کون کون سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیے گا. پہلے تو خوش آمدید جناب کمال پالاری صاحب. مہربانی، شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. تو سر اس وقت ہمارے جمپیر ونڈ کاریڈور کے اور گھاروں کے علاقے میں کوئی 30 کے قریب فنکشنل کمپنیز جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ دے رہی ہیں، کوئی 1600 سے زیادہ میگا واٹ. تو اس میں مختلف ہیں. پہلی جیسے ذیشان اشفاق صاحب نے بتایا کہ زورلو انرجی لگی، پھر FFC لگی. اس کے علاوہ پھر کافی نام ہیں ہمارے یہاں سنے نام ہیں، جیسے گل احمد ہے، میٹرو ہے، آرٹسٹ ہے اور سچل ہے، اور اس کے علاوہ جمپیر کے نام سے ایک ہے، ہوا ہے اور گرین ماسٹر ہے. تو کچھ ایسی کمپنی ہیں جن کے ڈبل پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پر. تو ذیشان صاحب نے جیسے اچھے طریقے سے تعارف کرایا ان پورے انڈسٹری کا جمپیر کے، تو یہ اس کی ایک سائڈ تھی. دوسری سائڈ جو انفارچونیٹلی اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ماحول پر اثرات یا وہاں کے مقامی لوگوں کے اس میں کیا ان کا زندگی میں بدلاؤ آیا ہے، یا وہاں کے جنگلی جیوت ہے، وائلڈ لائف ہے، اس پہ کیا. میں آپ کے سوال اس کا پوچھتا ہوں تو آپ چاہیں تو سندھی میں بھی بات کر سکتی ہوں کہ آپ کے مقامی لوگ اس بارے میں سن سکتے ہیں کہ آپ کو آسانی تھی. تव्हांजे नज़र में विंड पावर प्लांट्स में मुक़ामी माण्हुनि जो कहिड़े क़िस्म जा असर थिया आहिनि उन्हनि जे माण्हुनि ते जेके पावर प्लांट लॻा आहिनि इहे विंड पावर जा, त इन जा आम माण्हूअ जे ज़िंदगीअ ते कहिड़ा असर थिया आहिनि? सर आम माण्हूअ जी ज़िंदगीअ ते कोई ख़ासि असर कोन पियो आहे. ही आम माण्हूअ जे फ़ाइदे में तॾहिं हूंदा आहिनि जॾहिं स्टार्ट में कंस्ट्रक्शन बेस जे हुन में हूंदा आहिनि मरहले में, त पोइ उते मक़ामी माण्हुनि खे गॾह मज़दूरी त मिली वेंदी आहे डेली वेजिस ते. उन खां पोइ जीअं जीअं कंपनी कंप्लीट थी वेंदी आहे पंहिंजी प्रोडक्ट ॾियणु शुरू कंदी आहे त ज़ाहिर आहे उते हिकिड़ो त टेक्निकल माण्हुनि जी ज़रूरत पवंदी आहे. पर टेक्निकल खां सवाइ छॾे करे उते जेकॾहिं पाण माली ॾिसूं, को बोरची ॾिसूं, को ऑफिस बॉय ॾिसूं, त सर उन तक बि माण्हू तक़रीबन कोई ॿाहिरां खणी था अचनि. हिते असांजे लोकल खे एतिरी उहो कोन्हे. इन जा बि सबब ई आहिनि. छा आहे जो जीअं ई कंपनियूं आयूं हिते 2007 खां 5 खां वठी जीअं हिते, त हिननि हिते पंहिंजी सर्वे जो कमु शुरू कयो. उन खां पोइ माण्हुनि सां मिलिया. आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त जेतिरी कंपनियूं लॻियूं आहिनि त पाण वटि इदारो आहे EPA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जेका आहे पंहिंजी, त उन जे तरफ़ां सिर्फ़ु हिकिड़ी कंपनीअ जी पब्लिक हियरिंग थी हुई जंहिंमें फॾो थी वियो. उन खां पोइ हुननि खे आइडियो थी वियो त अहिड़े क़िस्म जूं हिते ग्राउंड ते, हिते ॻोठ में, हिते इन इलाइक़े में हियरिंग करणु ईअं सम्झ त को फॾे जे बराबरि आहे, फॾो करणु हथां वठी. त उन करे उन खां पोइ हाणे थींदियूं हूंदियूं, ज़ाहिर थींदियूं हूंदियूं, हिते किथे 5 स्टार होटलनि में घुराईंदा हुआ मक़ामी माण्हू जेके आहिनि हुननि जा हायर थियल आहिनि, उहे 50-100 माण्हू को मसइलो कोन्हे हुननि जे लाइ. हिकिड़े सॾे में पहुची वेंदा, हितां फोटो सेशन कराए कढाए, हिते इहा हेयरिंग थी वई, हितां इहे सभु कुझु हिननि खे चवण जो मतिलबु आहे त सर तव्हां चओ था त मुक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार न ॾिनो थो वञे उन्हनि तरक़ियाती मनसूबनि में आहे, पर नंढी लेवल ते आहे, तमामु बोरची चौकीदार इन ते आहे. चंद माण्हू. ठीकु आहे. छा माहिर माण्हू मौजूदु आहिनि जिन खे न मिलियो आहे हुते छाकाणि त काफ़ी आहिनि. ॾिसो असां वटि हिकिड़ी कंपनी आहे फौजी फर्टिलाइज़र विंड एनर्जी जे नाले सां. उन्हनि बि शुरूअ में सुठो कमु कयो. असांजे जमपीर टाउन नंढड़ो, उनखे हिकिड़ी एडिशनल वाटर सप्लाई जी स्कीम ॾिनऊं कोई 80 लख रुपए जी. उनखां अलावा जेके जंहिं इलाइक़े में उते हुनजी लॻल आहिनि विंड टर्बाइन्स, उन भर पासे जे ॻोठ जेतिरा बि आहिनि उन्हनि में जेके स्कूल आहे उन्हनि खे रिनोवेट कयूं आहे. उते जेके बंदि हुआ त उन्हनि खे रीस्टार्ट करे उते को ॻोठाणो छोकिरो मास्तर उते भर्ती कयूं आहे. या किथे को इंडिविजुअल घरनि में को सोलर लाइट, को माण्हू मोबाइल चार्ज करे, को इन हिसाब इन लेवल ते कमु थियल आहे. पर
उन खां पोइ जीअं ई ॾिठूं त हाणे ही ॿियूं हेतिरियूं सारियूं जेके 30 कंपनियूं ॿियूं आहिनि फंक्शनल ते कमु कनि पियूं, उन्हनि जो को CSR जो को हिसाब न किताब आहे, उहो त पोइ असांखे कहिड़ी ज़रूरत आहे। उन्हनि सुठो कमु कयो, मेटर्निटी होम बि नओं असांजी BHU जमपीर आहे, उते मेटर्निटी होम नओं देरी न हिकिड़ो, पर मुक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार जो तवक़ुआत रोज़गार बि आहे, कोई वधि में वधि त चौकीदारी जेके पोल आहिनि, ड्राइवर बोरची चौकीदार बोरची इन जा त इन खां बि, पर एतिरे हद ताईं न, सर तमामु घटि, अञा बि अक्सर जेका हूंदी नौकिरियुनि में त उहा ॿाहिरि जे माण्हुनि जी लोकल जी तमामु घटि हूंदी। तो जेकॾहिं सामीन हमारे साथ कमाल पालारी मौजूद हैं, बायोडाइवर्सिटी एडवाइजर हैं अर्बन फॉरेस्ट के, और झिमपीर से उनका ताल्लुक है। झिमपीर की ठट्टा के करीब ये इलाका है और जो कि विंड कॉरिडोर कहलाता है, और यहाँ हवा से बनने बिजली बनाने के लिए, पन बिजली के लिए यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो लगे हैं, जिसके बारे में हमें ज़ीशान अशफाक साहब ने भी तफसील से बताया। इन हमारी गुफ्तगू हो रही है कमाल पालारी से कि क्या इन तमाम प्रोजेक्ट्स जो लगे हैं, और सोलर के हों या विंड पावर प्रोजेक्ट्स हों, क्योंकि विंड कॉरिडोर्स हैं ये, यहाँ हवा का गुजर बहुत तेज़ होता है, तो इस वजह से वहाँ इन इलाकों की निशानदेही करके वहाँ ये मंसूबे बनाए गए। उनके असरात या मसाइल के बारे में हमें तफसील से बता रहे हैं जनाब कमाल पालारी साहब कि इन प्रोजेक्ट्स में मुकामी लोगों को रोज़गार मुहैया तो किया जा रहा है, लेकिन क्या वो इतनी तालीम याफ्ता नहीं है, माहिर नहीं है इस बारे में, तो मुकामी लोगों के इन प्रोजेक्ट्स या कंपनी से तवक्कुआत क्या हैं, तहां जो कहिड़ियूं तवक्कुआत आहिनि, त उहे तव्हांखे छा फराहम कनि, इन जे बारे में कुझु तफ़सील ॿुधाइजो। सर तवक्कात वधि खां वधि असांजी तवक्कात हिननि कंपनियुनि खां रोज़गार जी आहे, या असांजे इलाइक़े में लॻा आहिनि, 12 माण्हू अची हिते रोज़गार कंदा, उन खां वधीक पहिरीं मक़ामी माण्हू जो हक़ आहे। तवक्कात में इहा पहिरीं प्रायोरिटी इहा शइ आहे। उन खां पोइ जेको सर मल्टीनेशनल कंपनियूं आहिनि उते कमु कंदियूं, माण्हू क़ाबिल बि हुजनि, इन क़ाबिल हुजनि त इंजीनियर हुजनि। सर बिल्कुलु आहिनि, इंजीनियर बि आहिनि, लिखिया पढ़िया बि आहिनि, पर सर तव्हांखे आउं ॿुधाईंदो न, भला को बोरची आहे या कोई माली आहे, उहो त जहाज़ कोन ठाहींदो, उहो त मक़ामी माण्हू कमु करे सघे थो न। बिल्कुलु सही त इन लेवल ते बि माण्हू 12 घुराए थो वञे। असांजे माण्हुनि खे इलाही इग्नोर कयो वियो, पोइ हिते रखियो वियो आहे। इन हवाले सां चंद जेके माण्हू तव्हां ॿुधाईंदो न, त फ़ाइदो त थियो आहे, उहे बि असांजा ई माण्हू आहिनि, असांजे इलाइक़े जा माण्हू आहिनि, जेके चंद आहिनि जिन सोशली या इकोनॉमिकली पहिरीं खां ई मज़बूत हुआ, उन्हनि माण्हुनि उते हथ पेर हणी कुझु पंहिंजा कम कारियूं वरिता, ठीका वरिता, महिनत कयूं, मज़दूरी कयूं। अॼु शुक्र आहे उन्हनि जूं 2-2 4-4 टांकियूं बननि थियूं, 2 उन्हनि जूं गाॾियूं वीगो आहे या टैक्सी आहे, त उहो बि कंपनी में लॻल आहिनि। त बहितर कुझु माण्हुनि जी असांजनि जी हालत पहिरीं खां इलाही कुझु बहितर थी आहे, मञूं था। उन खां सवाइ ॿियो जेको हिननि जो विंड कंपनी वारनि जो जेको असां कमु जेको नज़र अचे थो, उहो कम्यूनिकेशन जो। साईं तव्हां झमपीर खां निकिरो, विचां तव्हां M9 खे टच कंदो जंगड़ीअ खां, इहे पहिरीं रस्ता हुआ कोन। तव्हां जिते तव्हांखे पहिरीं 4 कलाक पहुचंदे को बीमार, को कमकार असांखे, को शागिर्द, को ॿार स्कूल पहुचंदो, को 2 कलाक 3 कलाक में, त उहो हाणे अधु कलाक में पहुचे थो। इहो थियो है। सामान कमाल पालारी से गुफ्तगू हो रही है हमारी, और वो झिमपीर के इलाके के बारे में जहाँ ये विंड पावर के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है। आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम का नाम है जहान है तो जहान है। आपका मेजबान आपके साथ है 11 बजे तक, हमारे साथ रहिएगा। We will be right back after this short commercial break. हर शोबे जिंदगी के लोगों ने मुसलसल मेहनत की कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो जाए, लेकिन मकाम अफसोस है कि अब शुमाली वजीरिस्तान के करीब 2 केसेस सामने आए हैं। इसलिए ये पैगाम आपको दर्द दिल के साथ मैं बैठ कर दे रहा हूँ कि इस पर तवज्जो दें। हर पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम के दौरान इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। पोलियो की बीमारी है जो एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है कि खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा इसकी वजह से माजूर हो जाए
तो सारी जिंदगी माजूर ही रहता है। ये बात पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुकी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ 2 ममालिक हैं जिनमें ये वायरस अभी तक मौजूद है। ये शरई तौर पर तमाम मसालिक के फतवे ये किताबी शक्ल में मौजूद है, इसमें कोई तरद्दुद और शक की बात नहीं है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को पोलियो के खतरे भी, जब टीम आपके पास पहुंचेगी तो आप अपने बच्चों को पोलियो के खतरों से महरूम नहीं रखेंगे। मैं अदीबुल रिजवी हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जान है तो जहान है। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जान है तो जहान है, और प्रोग्राम की इब्तिदा में आज जान से ज्यादा जहान की बात कर रहे हैं। और बिजली के बहरान के बाद मुतबादिल ज़राए बिजली के पाकिस्तान में क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, और जहां लग रहे हैं वहां मुकामी लोगों को इन प्रोजेक्ट्स या कंपनी से तवक्कुआत क्या हैं, इस बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। झिमपीर के इलाके से ही हमारे दोस्त कमाल पालारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कमाल, ये बताइएगा कि आपको इन जो प्रोजेक्ट्स या कंपनीज काम कर रही हैं, जो कि बड़ी तादाद में हैं, इनसे क्या तवक्कुआत हैं, और आपके पास माहिरीन, वो बच्चे जो नौजवान हैं जिन्होंने तालीम हासिल की है और वो चाहते हैं कि अब उनको मौका दिया जाए और वो भी अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए उन कंपनीज में अपने किरदार निभा सकें, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं इन कंपनी से? सर, हमारी तवक्कुआत यही है भली सिंधी में ॿुधायो तभी जेको असांजे हिते हिन कंपनियुनि ते हुननि जी कमाईअ जो जेको 2% ते ख़र्च करणो आहे CSR फंड जे नाले सां, ऐं चवंदो जेकॾहिं उहो ईमानदारीअ सां मुनसिफ़ाणे तरीक़े सां उते ख़र्च कजे त इलाही सारा मसइला हल थी सघनि था, तइलीम जा, सिहत जा, बिजली, रोड, रस्ता, पाणी, जेको बि बुनियादी ज़रूरतूं आहिनि त उहे कंहिं हद ताईं। हाणे असल में ॻाल्हि हीअ आहे त असांखे तवक़ात हिननि खां इहे आहिनि, जीअं FFC वारनि हिकिड़ो इंस्टीट्यूट ठाहियो, उते असांजा लोकल जेके मक़ामी छोकिरा हुआ, मैट्रिक इंटर पास, उन्हनि खे हिकिड़ी सिख्या ॾेई मेंटेनेंस इंजीनियर जी, उन्हनि खे मतिलबु इहो हो त इन्हनि खे छोकिरनि खे इन्ही कम जे बारे में, इन्ही विंड टर्बाइन जे कम जे बारे में इन्हनि खे सिख्या ॾेई ऐं थोरी इन्हनि में महारत अचे त जीअं इन्हनि खे रोज़गार जे लाइक़ थी सघनि। ऐं हिते ई असां जेके 12 माण्हू घुरायूं था त इन्हनि खे हिते ई असां खपायूं जीअं असांखे कमु ॾेई सघनि। त अहिड़े क़िस्म जा कम थियणु खपनि। ऐं आऊं ईअं ई चवां थो त जेको CSR फंड आहे उहो त प्रॉपर ईमानदारीअ सां ख़र्च कयो वञे ऐं मक़ामी माण्हुनि खे जेको हुननि जी बुनियादी हक़ रोज़गार ते मक़ामी हुअण करे उहो त उन्हनि खे घटि में घटि अहलियत बुनियाद ते जेको कमु ॼाणे थो उनखे उन अहलियत बुनियाद ते ॾिनो वञे। आऊं सम्झां थो त बिल्कुल सही। हिकिड़ी टेलीफोन कॉल वठूं था और गुफ्तगू करते हैं। जनाब, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अली मंगी तो ॻाल्हायां, कोरंगी बिलाल कॉलोनी मां। बिजली जी ॾाढी साईं लोड शेडिंग थी वई आहे। सही है, ठीक है, ठीक है। बिजली नहीं है और मुतबादिल तवानाई के ज़राए के बारे में गुफ्तगू हो रही है। 11000105 नंबर है हमारे पास। 10 मिनट हैं, आपसे गुफ्तगू कर सकते हैं और आप समझते हैं कि आप मुतबादिल तवानाई के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानते हैं और आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस बारे में आप भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें, तो 021-111-000-105 एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। जनाब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, जमाल शेख बात कर रहा हूँ। जी जमाल साहब। दूसरा नाम मेरा एक और भी है, जावेद पलारी और हुसैन पलारी के दोस्त की हैसियत से 10 साल से मैं बुरी आवाज के अंदर जमाल पलारी के नाम से मशहूर हूँ। ठीक है। लोकमान पलारी के भांजे के साथ मेरा वहाँ आना जाना है। जी जी। जिंदगी मौत के अंदर तो मैंने इस बात वाकई में जो नोट की है ना, वहाँ पे मुकामी लोगों को बिल्कुल वाकई में उसमें बिल्कुल आटे में नमक की तरह शामिल किया हुआ है। अलीम पलारी मेरा दोस्त है, वो एक चौकीदार वहाँ काम कर रहा है, तो उसके बाकी भाई और उसके साथी वो बेचारे वहाँ पे कोई होटल में लगा हुआ है, कोई और पान का खोखा लगाया हुआ है, मकबूल पलारी है, और इसी के लिए मतलब वो ख्वार है। तो ये एक जो हमारी अपनी कोताही है ना, हम जो अपने यहाँ शहरी बात कर रहे हैं, हुकूमत के अंदर है, चाहे वो पीपल पार्टी में हो, जिसका भी दौर आया है और हद चौकी और इस तरह से, तो मुकामी लोगों को ये वादा करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी वादा करते हैं, लेकिन अमल उस पर 0% होता है। तो ये एक जो यकीनी सूरत यानी कि एक ऐसा सिनेरियो पैदा होता है ना, यही बलूचिस्तान में, यही और सिंध के अंदर है और जगहों पे है
कि ये हमारी घटियापन है, ये हमारा एक वो है समाजी, जो हम बांग्लादेश की तरह जो बन गया, तो वही चीज हमने हरकतें वहाँ की थी वो हमने आज तक छोड़ी नहीं है। हमारे जो भी माइंड सेट है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी हुकूमत है, जो भी अपोजिशन, ये सब एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। आज ये आ जाते हैं, कल वो आ जाते हैं, और ये आके उनकी पॉलिसी खत्म कर देते हैं, वो आके इनकी पॉलिसी खत्म कर देते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो एक पत्थर लगा दिया है, जो एक पॉलिसी बन गई है, जो एक प्लान 5 साल का बन गया है, उस पे अमल होने देना चाहिए। ये तेरा और ये मेरा, ये नवाज शरीफ का, ये भुट्टो का और ये फलाने का, ये नहीं ना बंदों के नाम से क्या होता है। पाकिस्तान का वो चीज है, उसको पाकिस्तान की अमानत समझे, उसको पाकिस्तान का पैसा समझे, उसको पाकिस्तान की तरक्की समझे। और ये जो तकलीफ हो रही है ये एक दिन में नहीं होती है, हम बरसों इसकी परवरिश करते हैं, तब वो एक दिन जब वो लावा फटता है ना, तो वो नाम जो उसको बेचारा बैठा हुआ होता है। जिस तरह आप ये समझे कि एक बंदे की दुश्मनी चल रही, एक को मौका लगा, उसने उसको कत्ल कर दिया, दूसरा आया उसको बचाने के लिए, अब उसने बेचारे उसका चाकू निकाला या जो भी उसकी हथियार था, पकड़ा हो गया, अफसरों ने उसके ऊपर लाके मलबा डाल दिया। तो आप ये कमाल पालारी साहब की गुफ्तगू से मुतमईन हैं? आप कहते हैं कि वो सही कह रहे हैं, जो अपने इलाके के लोगों के? मेरा तो वहाँ जाना आना है, उतना बैठना है। मैं हर महीने जो दूसरी चीज और वाजे करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे जो सड़क बनी थी ना, इतनी बेहतरीन सड़क थी। मैं हर हफ्ते वीकेंड बनाने के लिए जमपीर जाता था। अमीर पीर में हमारे जो आगा खानी दोस्त हैं वो जाते हैं, तो मैं वहाँ जमपीर के स्टेशन पे जाके बैठ जाता था। वहाँ भी गया, उनकी झील पे भी गया हूँ। तो कहने मकसद है, अब उस रोड की हालत जैसी बता रहे हैं, तो अब वो रोड की वो हालत नहीं रही। वो फिर दोबारा कराची का हमारा जो ये खंडरात है ना, वो बन गया। बहरहाल उससे फिर भी बेहतर है, लेकिन ये कि पहले ऐसा चमकता हुआ जाता था और हम उसके ऊपर जाके ऐसे ड्राइव करते, लेकिन अभी वो दोबारा अच्छा वहाँ सिक्योरिटी की जगह जगह पे, तो वो भी खत्म हो गई। यानी कोई पुरसाने हाल नहीं है वहाँ पे, समझे ना। तो मैं इनसे ये इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। बाकी जो ये तरक्की हुई है ना, तो इसके अंदर ये जो रोड़े अटकाते हैं, तो इसमें हमारी अपनी हुकूमतें, जैसे एनएलजी का जिसका मुफाद है वो एनएलजी के लिए आता है, कहते विंड पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? अल्लाह ताला ने इतना दिया, खाली जमपीर नहीं बलूचिस्तान है और जितने साहिली इलाका है पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जाता है। एक तो ये चीज होगी, एक और जिसमें थोड़ा सा डालना चाह रहा हूँ, ये एक कोकोनट लगाने का मंसूबा पेश हुआ था, आज तक उस पर किसी ने अमल नहीं किया, उसको दोबारा किसी ने नहीं पूछा। तो हमारे आज तेल की वो किल्लत पड़ी हुई है, जो मलेशिया कर सकता है, जो इंडोनेशिया कर सकता है, हम पाकिस्तान का अच्छा बड़ा 1000 मील का साहिल है, क्यों नहीं करते हैं? तो हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान, हमारा हर शख्स, हमारी कौम का एक एक फर्द ना अहल है और उसका यानी कि ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में तरक्की हो, बस लड़ते मरते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, हम वो जाहिल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। बिल्कुल प्रोग्राम सुन रहे हैं आप और अपनी राय से भी आगाह करते हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। 111001005 नंबर है और हमारी गुफ्तगू हुई कमाल पालारी से भी और प्रोग्राम की इब्तिदा में ज़ीशान अशफाक से भी। टेलीफोन कॉल का सिलसिला जारी है और अगले हमारे पास 10 मिनट हैं, बल्कि 6 मिनट हैं, हम बात करेंगे। जनाब कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम साहब, निसार अहमद कराची इदारी को ॻाल्हायूं था। ॻाल्हायो था सिंधी में ॻाल्हायूं? भले भले ॻाल्हायो, सिंधी में बि ॻाल्हायो, ठीकु आहे। धरतीअ जी ॿोली आहे, ॻाल्हायो। सर हमारा ये अर्ज है, तो आजकल जो है गरीब बंदा है, दिहाड़ी बिल्कुल महंगी है, ये हमारे जो जलसे जुलूस हैं इन पे जाने से आप लोगों को मेहनत मजदूरी है। आप वो आज हमारा गुफ्तगू का ये मौजू नहीं है हुजूर, ये गुफ्तगू का मौजू नहीं है। गुफ्तगू का मौजू है बिजली के मुतबादिल ज़राए, जिसके बारे में हमारी गुफ्तगू हो रही है। आप अभी 2 मिनट हुए थे, मैंने कहा आपको चले आपने प्रोग्राम नहीं, हमारा आज का मौजू नहीं है ये, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुतबादिल बिजली के ज़राए हैं और उसमें न सिर्फ इस ज़राए पर क्यों नहीं काम हो रहा, इस पर गुफ्तगू की जनाब ज़ीशान अशफाक ने। मुकामी लोगों को इन प्रोजेक्ट्स या कंपनी से जो तवक्कुआत हैं इसके बारे में हमें कमाल पालारी, जो कि जिनका झिम्पीर से ताल्लुक है और वो बायोडाइवर्सिटी एडवाइजर हैं अर्बन फॉरेस्ट क्लिफ्टन में, उनको हमने मदऊ किया। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे पास 5 मिनट हैं और हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम में आपसे सिर्फ 2-3 इल्तिजाएं हमेशा करते हैं। एक तो ये कि पोलियो की मुहिम जारी है, आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं और इस बारे में संजीदा रवैया अख्तियार करें। बार बार आगाही के लिए रेडियो पर भी, टेलीविजन पे और तमाम ज़राए इब्लाग से आप तक ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि आप इस बारे में संजीदा रवैया अख्तियार करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, जनाब फरमाइए। जी अदा तव्हांखे लख लख मुबारक हुजनि जो तव्हां पंहिंजो महिमान हिकिड़ो अहिड़ो ॻाल्हायो आहे जेको सिंधी ॻाल्हाए रहियो आहे। तव्हांजो प्रोग्राम ई उर्दू आहे,
पर सभु को वॾी ॻाल्हि इहा ख़ुशी इन ॻाल्हि जी ख़ुशी असांखे ख़ुशी थी त तव्हां महिमान घुरायो सिंधी तव्हां हुन सां सिंधी में गुफ़्तगू था कयो, तव्हां पाण बि सिंधी आहियो, पर सभु को वॾी ॻाल्हि इहा जेॾी महिल तव्हांजी मेरारंग में को उर्दू स्पीकिंग वारा ॻाल्हाईंदो आहे त ॻाल्हाए सघे थो। तव्हां हिकिड़ी इजाज़त इहा बि ॾेई छॾियो त असांजे हेठि जेको प्रोग्राम तव्हां कयो त इन में बि को ॻाल्हि करे ॻाल्हाए तव्हां सां त उनखे इजाज़त हुजे। तव्हांजे काफ़ी प्रोग्राम ते केतिरा कंदा छा था उर्दू ॻाल्हायो फलाण कयो हीअं कयो हीअं कयो, न उर्दू तव्हांजा प्रोग्राम बहितरीन आहिनि, सिंधी प्रोग्राम बि हले पियो हफ़्ते में हिकु दफ़ो, उन ते कोई एतिराज़ न करे। तव्हांखे लख लख मुबारक, तव्हां स्कूलर जे हिसाब सां जेको ॻाल्हाए रहियो तमामु बहितरीन तमामु सुठो, पर हिकिड़ी असांजी गवर्नमेंट खे इहो थोरो सोचणो खपे त ग़रीब मिस्किन जे लाइ कुझु इन सोलर में का सस्ता का सहूलियत पैदा ख़त्म करे छॾियो आहे। जी हा, महिरबानी महिरबानी, टाइम वक्त घटि आहे न त ॻाल्हियूं कयूं आहे। सामीन, हम बात कर रहे थे न सिर्फ कि मुतबादिल जो मंसूबे हैं मुतबादिल तवानाई के, मुकामी लोगों को रोज़गार मुहैया किया जाए, उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, उनके असरात या मसाइल के बारे में तफसील से हमें बताया कमाल पालारी साहब ने, जिनका ताल्लुक झिम्पीर से है, और उन्होंने विंड पावर प्लांट्स में मुकामी लोगों पर किस किस्म के असरात मुरतब हो रहे हैं इस बारे में उन्होंने तफसील से बताया। एक टेलीफोन कॉल और ले लेते हैं, कुछ वक्त है हमारे पास। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं गफूर भुट्टो ॻाल्हायां थो कराची खां। जी अदा। बिजली जे बारे में चओ पिया साईं, इहो अदो मौजूदु आहे तव्हांखे स्टूडियो में, चए थो न बिजली जी ॻाल्हियुनि जे लाइ पावर हाउस वग़ैरह, अगरि माण्हू को हुनरमंद आहे, को इलेक्ट्रीशियन आहे, उहो कंपनियुनि में कमु करे थो त एन टाइम ते उन्हनि खे वरी उते पको नथो रखियो वञे या उन्हनि खे मुलाज़मत नथी मिले, इहा छा ॻाल्हि आहे? असांखे कम से कम 23 साल थी चुका आहिनि चैनीज़ कंपनी में कमु करे रहिया आहियूं, उहो कंपनियूं तामीर कंदा आहियूं, असांखे पकी ड्यूटी जे लाइ कोई ऑफर नथी मिले, ॿाहिरूं पंजाब जा माण्हू उते अची करे लॻी वञनि था, पका थी वञनि था, इहो छा मसलो आहे? सही, ठीक है, आपका सवाल आया और इसी बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ कमाल पालारी, आप ये बताइएगा कि ये नौकरी पक्की क्यों नहीं होती? हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मुख्तसर बताइएगा। पक्की आहिनि बि जेके सोर्स वारा माण्हू आहिनि, जेके उन्हनि जा पंहिंजा आहिनि, उन्हनि जे लाइ पकियूं आहिनि, बाक़ी हर कंहिं जे लाइ पकी न आहे। कोई तव्हांखे ॿुधायूं त इन में मक़ामी माण्हू जे लाइ सिर्फ़ु गॾह मज़ूरी आहे ऐं डेली वेजेस आहे, बाक़ी पकियूं जेके नौकरियूं आहिनि उहे ॿियनि जे लाइ आहिनि। एक टेलीफोन कॉल और ले लेते। जी फरमाइए। सर, मैं मीर कालू खान मरी बोल रहा हूँ, टंडवाले से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी सलाम, सब सुनने वालों को भी सलाम। अच्छी बात है, आप सुबह सुबह जो है लोगों को मालूमात पहुंचाते हैं। पोलियो सुबह तो मेरे घर आए थे, बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के चले गए, और हम तो जितना भी हमसे हो सकता है हम तो इनकी वजह हेल्प करते हैं सर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। टंडोलयार से कॉल थी। सामीन, अब है इजाजत लेने का वक्त, और इजाजत लेने से पहले हम तमाम जो सुनने वाले सामीन हैं हमारे, उनसे गुजारिश करते हैं कि न सिर्फ आप उन तमाम मरीजों के लिए जो कि अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनके लिए डॉक्टर हजरात अपने तजुर्बे से उनकी सेहत को बहाल करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं, उन मरीजों के लिए दुआ के लिए दस्ते दुआ जब भी बुलंद करें, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, उनको शामिल कीजिएगा। और साथ साथ में हमारी बहुत सारी दुआएं कि रब्बुल आलमीन आपको हिफ्ज़ मान में रखे, आपके घर के तमाम अफराद सेहत उनका नसीब हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तमाम वबा बलाओं से महफूज रखे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह पीर के दिन, मंगल के दिन सुबह फिर 10 बजे हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।